পরে আমি পারলাম एक क्लाचर लेना चलता लेना। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एंड बेस्ट प्राइस। आप ऐसे नाखून से कर दें, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। डायरेक्ट टच करने से आपको गीला करवा इसे हाथ से ऐसे টানো টানো, এই যে লক থেকে বাইরে হয়ে গেছে, খুলে তুমি এইখানে ঢোকা পরে টুসা উঠে দিবে। আর এগুলো গরম তো কম করে টুসা উঠে দিবে, এগুলো খুব খেয়াল রাখতে হাতে পড়বে করিয়া উপরের থেকে এরকম। আমি এখন এটা আর স্প্রে করতাম না, এখন তোমরা খুলিয়া এই যে কার্ল করলাম, এই কার্লে ধরিয়া এইভাবে উঠাইবে। যদি মনে করো যে এই জায়গাটা আমি একটু উঠাইতাম তাহলে তুমি উঠাইতে পারো।